free. Daragoy na Home Depot, filling homes, fulfilling lives. Hey! Hey, hey, whoa! Hey, hey! Come on, everybody! Daraga Home Depot, the home of quality and affordable appliances, gadgets, and furniture. Kung kalidad ang hanap mo, tara na pumunta rito. Presyong abot kaya siguradong panalo. Refrigerators at washing machine, rice cooker, TV, lahat ay complete. Water dispenser, electric fan, amplifier, set at speakers na world class. Lahat ng kailangan mo sa bahay, dito mo na matagpuan. Kalidad at magandang serbisyo, kasama sa bawat tahanan. Daraga Home Depot, the home of quality and affordable appliances, gadgets and furniture. Lahat ng pangarap mo'y narito, cash o installment, COD pa. Shopping mo'y mas pinadali pa. Cash, Gcash, cash transfer, credit card sa Daraga Home Depot. Welcome ang lahat. Cellphone, laptop, tablet at printer, madaling i-finance para sa future. Lahat ng kailangan mo'y nasa amin na. Kalidad at tibay na mapagkakatiwalaan, Daraga Home Depot ang tamang destinasyon. Kimantong Maroroy, Anislag, Kamalig, Ginobatan, San Manito, Santo Domingo. At sa Sorsogon, naroon din kami, Kumadkad, Consol at Pilar. Malapit sa iyo lagi! Daraga, Daraga Home Depot, filling homes, fulfilling lives. Naghihinay nyo gunyan, ha? Aldaw tabi ngunyan na Lunes. Okay? Agosto 24, 2026. Okay, maray na ugtuman especially sa City Government of Legazpi. Marugay na ugtuman especially sabi ko sa City Government of Legazpi and also sa SL family sa teaching and non-teaching staff kang Southern Luzon Technological College Foundation. Skin to skin, come under my cover. Marinog tumang kay Ma'am Rosemary Quintore, ang president kang Southern Luzon Technological College Foundation. When I feel the time is right and you're staying. Asin ang UI BOTS 87, asin ang AUL UST 91. My heartbeat when my fantasies fly away, but my feelings make me stay. I see the fire in your eyes. Marinog tumang kay Sir Eli Pabilonia kang United Institute. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way. Marinog tuman especially midterm ngunyan ha sa Southern Luzon Technological College Foundation punpo ngunyan na Agosto 24 hanggang Agosto 26, 2026. Midterm po sa Southern Luzon Technological College Foundation sa College Department. So sa subject ko pala na TTL, ang exam nindo sa 25, ha? August 25, alas 11 hanggang alas 12 nin Ogto. Love's the game that we play, not day. When our love is clear and bright, it's our way to see the light. There's a fire.
Magayon nun sa ginibong konsyerto kasubanggi dyan sa Battle of Legazpi Monument ha sa Quezon Avenue panuon kita. Ha? Thank you very much sa City Government of Legazpi, lalong-lalo na kay Mayor Isham ha sa ginibong konserto kang December Avenue. Touch by touch, you're my all-time love. Skin to skin, come under my cup. Ito ang apod kayo ito, konsertong pagpapasalamat, ha? Talagang nagpapasalamat, talagang successful so Ibalong Festival ngunya na taon na 2026. Do you still do it night and day? You're my Happy birthday pala ha kay Stephen Bob Santiago ha ngunya na Agosto 24, 2026. Happy birthday tabi Tito Bob Santiago. by touch, you're my all-time love. Skin to skin, come under my Congratulations man pala sa mga nanggana sa mutya ng Ibalong. Ang naging mutya ng Ibalong 2026 is from Naga City. Si Krisha Ann Tural kang Naga City nakareceive iniki 500,000 ha. Si Krisha Ann Tural kang Naga City, siya po ang naging mutya ng Ibalong 2026. Asin ang naging mutya ng tourism si Janina Nicole Cordial kang Camarines Sur, nakareceive man inihali sa city government ki 300,000. Ang first runner-up iyo po si Precious Jubel Mortel kang Masbate City. Asin ang second runner-up si Marie Elaine Custodio kang Camarines Sur, nakareceive man iniki 100,000. Asin ang third runner-up aki ni Piskal Elpidio Buber, si Iya Lister Buber kang Daraga Albay. Iyo po ang mga nanggana ha, sa mutya ng Ibalong 2026. Congratulations, asin mabuhay ka mo. Marinog tuman sa sakuyang amigo si Engineer Danilo Asupardo. Okay, sabi niya, maray na og tutabi Kuya Jun, more power sa imong programa. Salamat tabi ha, Kuya Dan Asupardo ha, dyan sa Albay lang inan, sa kuyang amigo si kay Engineer Dan Asupardo. Warang nakasabay na from Legazpi City sa mutya ng Ibalong. Baka next time sa 2027, iyo po ang mga manggana ahali sa Legazpi City. makes my heart beat when my fantasies fly away, but my feelings make me stay. I see the fire in your eyes, it makes my heart beat. Do it, we still do it night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it in a way. Mga gayon so kang August 21 na ginibo diyan sa ICR ang mutya ng Ibalong 2026. All-time lover. Skin to skin. Come under my cover. When my heart is full of love, it makes me a touch
Okay, so mga LGU pensioner pa lang kan San Roque, ha? Pigmove po kamo ang sa indong pagkubra kan sa indong pension sa aga, ha? Agosto 25 diyan sa ICR Bitano. So mga sa Basca San Roque, ang LGU pensioner, iyan pinapaisip po ni Tia Elsa Gabarda, pig-postpone, bako po niya na Agosto 24, but sa agang Agosto 25, kamu maresibikan sa indong LGU pension dyan sa Barangay San Roque na madumang kamo sa ICR Bitano, Legazpi City. Hali po yan kansa sa indong presidente si Tia Elsa Gabarda. Come under my cover. Night and day, you're my all-time love. Do it, we still do it in a way like there is no other. Touch by touch, you're my all-time love. Skin to skin, come under my cover. Do it, we still do it night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it in a way like 33 days na lang, ha? Iyon na po ang filing kang sa barangay asin sa Sanggunian Kabataan election, ha? Piranasan ng aldaw, talagang filing na po kang sa barangay asin sa Sanggunian Kabataan na para makailihir kibago, especially sa mga siyempre sa mga barangay official, ha, hali sa kapitan hanggang sa mga kagawad, asin sa Sangguniang Kabataan chairman, asin sa Sangguniang Kabataan na kagawad. Marinog tumang kay Rimel Ababaw, ha? Marinog to sa imo tabi Rimel Ababaw. And also kay Edita Midel Trespasses. Marinog to tabi sa imo mading edit. touch by touch. You're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. Sabi sa ibabalik na daa ang pagdisiplina kan mga aki sa laog, especially sa laogang eskwelahan, sa mga maestra asin sa mga maestro. Pabor daw ga kamo giraray na ibalik sa mga maestra asin maestro ang pagdisiplina kan mga kaakian na lalong-lalo na diyan sa laogang eskwelahan. Feelings make me stay. I see the fire in your eyes. It makes my heart beat. Do it, we still do it night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it in a way. Maray na og tumang kay Nancy Alianza, ha? Basconia. I touch. You're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover.
makes me a turtle dove. Love's a game that we play nightly. When our love Good luck pala sa ma-exam ngunyan kang nursing board exam ngunyan na Agosto 29 asin 30 2026. Dakul naman ang bisita digdi sa syudad kang Legazpi dahil ang Legazpi sa testing area, testing place para sa mga arog kaining examination kang PRC. Dakul naman na mga bisita from Camarines Sur, Cam Norte, Sorsogon, Catanduanes na madigdi sa Satuya sa Legazpi para mag-exam kang sa nursing board examination ngunya na 2026, ngunya na Agosto 29 asin 30 kang presenting taon. my God. Night and day. Maray na og tumang kay Tess na Valladolid asin kay Daddy Joe Ibuenga. Happy lunch time sabi ni Daddy Joe Ibuenga ha sa mga taga supo mga ka ABN. Happy lunch time tabi sa imo Daddy Joe Ibuenga. You're my all-time love. Skin to skin. Come under my cover. Do we still do it? Maray na og tumang pala sa 3K Lending Corporation. Makukuha lang dyan po sa likod kang City Hall. Okay? Ang 3K Lending Corporation nagpapautang especially sa mga sa public school teacher na nyaon diyan sa especially sa mga taga-probinsya kang Albay na pwede ka mo magdiyan sa 3K Lending Corporation. Skin. Come under my cover. Sabi ni Gabriel Nick Abion, shout out tabi kay Bea Barisu Kamba, sangguni ang kabataan kagawad kang bagong abre. Okay, maray na og tutabi sa imo kagawad Bea Barisu Kamba kang bagong abre Legazpi City. Hali ang kay Gabriel Nick Abion. Touch by touch. You're my all-time lover. Skin to Marinog tumang kay Neo Velasco, ha? Marinog tutay in happy lunch time tabi sa imo. Asin kay Ian Dukin na Vera kang Aquawell and also kay Sir Manny asin kay Ma'am Esther Navera. And the love you give to me makes my heart beat. When my fantasies fly away, but my feelings make me stay. I see the fire in your eyes. It makes my heart beat. Do we still do it night and day? Pirang aldaw na lang maluwas na si Jose Marichan. In a way, like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover.
the tunda. Love. Condolence pala sa pamilya ni Rigor Igneo kang Rapu-Rapu Albay, ha? Condolence po sa pamilya ni Rigor Igneo kang Rapu-Rapu Albay. Be the light. There's a fire in our heart. Maray na ugtuman sa sakuyang madiyo na si Marichu del Rosario nya ni sa Provincial Government of Albay. Thank you very much tabi madingcho sa paginanyugo niya na aldaw na Lunes sa digdi sa muya sa ABN. In a way, like there is no other. Just Oh, sabi ni Madingcho, so mga pensioner kang LGU, especially dyan sa Barangay 32 San Roque, hapig move po kan sa indong presidente, hali sa 24 pasiring po sa Agosto 25 ang mga LGU pensioner sa Barangay 32 San Roque. do you still do it night and day? You're my all-time love. Do it still do Talaga 33 dias na lang ha, mapuuna po kang filing kang candidacy sa barangay as in Sangguniang Kabataan election. Kaya sa mga amigo ko, sige irulo ko na especially dyan sa sumakarandidato ha, talagang kaya maski day ka mangirit na maray sumakandidato ta kapag day mo ay natino madadagitan sa imo. Kaya ha, talagang kaipuhan talagang ngirit kita asin siyempre magpamidbid kita sa satuyang mga kabarangay. it in a way, like there is no other. Touch by touch, you're my all-time love. Maray na og tumang kay Jack Kai ha. Maray na og tupo sa imo. Come under my cover. Ang 3K Lending Corporation, open po sila Monday to Saturday. Diyan lang po yan sa likod kang City Government of Legazpi. So nagpapara-message ako, pasal na po kamo dyan sa 3K Lending Corporation, especially sa mga taga-pilar na maestra. Pwede po kamo magpasyar dyan sa 3K Lending Corporation. Touch by touch. Maray na og tumang kay Ma'am Agarin ha diyan sa DepEd Legazpi. Come under my cover. Salamat na maray pagkada programa ko talaga ini si Mary Christine Marin Agarin talagang nakatutok sa sakuya. Salamat po madam ha, maram na Agarin. Time is right, and you're staying by my side. And the love. Pigpupus kan mga maestra na dagdagan daaki another 10,000 ha. Ang sweldo kan mga maestra lalong-lalo na sa public school ha. Talagang mga matibay gari asin mga mayayaman ng mga teacher kung madagdag naman kay another 10,000 pero dapat kaproblema na madagdagan po na 10,000 ang sweldo kan mga maestra lalong-lalo na sa pampublikong eskwelahan. Do it, we still do it in a way, like there is no other. Touch. Marinog tuman kay Kagawad Maripel Ludado kan Barangay Gapo, Daraga, Albay. Skin to skin, come under my cover.
Sabi pa lang kan DILG, ang pagpili ng kamag-anak o nepotism at favoritism dapat iwasan ng barangay official sa pagpili ng mga beneficiary, ha? Sabi kan DILG, ha? Pagpili ng mga kamag-anak na nepotism or favoritism dapat iwasan ng barangay official sa pagpili ng beneficiary, ha? So mga nakakako ang mga benepisyo, dapat po baka especially sa mga barangay official, bako po sa indong mga kamag-anak ang pipiliun nindo. Dapat itaw na iyon sa mga residente, especially sa mga poor of the poorest sa indong mga barangay. You're my all-time love. Skin to skin. Come under my cover. Night and day, you're my all-time love. Do it, we still do it in a way, like there is no other. Touch. Maray na og tumang kay Mading Nelia Orcajo. Nya nagari si Mading Nelia, ha? Maray na og to asin salamat sa paginanyog ngunyan sa sakuyang programa Agosto 24, 2026. Do it, we still do it night and day. You're my all-time love. Do it, we still do it in a way, like there is no other. Touch by touch, you're my all-time love. Skin to skin. So mga maegsampalan sa licensure examination for teacher, kung naghahanap po kamo ki pwedeng ma-reviewhan niya po ang SLRC, dyan po sa taas lang kang Albay PNB, dyan sa kataning kang sa City Hall. Okay? So mga naghahanap po kung saan kamo pwede makapag-review para sa licensure examination for teacher ngunyan na September 2026, nyaon po ang St. Louis Review Center. Sa taas lang po, sa second floor, kang PNB Albay, sa kataning lang po kang City Hall. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. When I feel the time is right and you're staying by my side, and the love you give to me makes my heart beat. Marinog tuman sa samuyang Slaughter Master 4 na si Noel Moises Arimado asin kay Slaughter Master 2 Federico Jun Salameño kan Legazpi City Slaughterhouse. Lalong-lalo na sa mga meat inspector kang Legazpi City Slaughterhouse. You're my all-time lover. Do it, we still do it in a way, like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover.
play night and day. Marainog tumang pala kay Sir Win Morada kang WMM. Ang Win Moradi Meat Shop makukuha po dyan sa Daraga Public Market. Marainog tumang kay Ma'am Sara dyan sa Morada's compound. Do it, we still do it night and day. You're my all-time love. Do it, we still do it in a way like there is no. Kung kamo especially may mga pig-alagaan, may mga ataman na ayam, asin ikos, kung medyo may helangan sa indong mga pig-alagaan na ayam or ikos, pwedeng magpasyar po kamo dyan sa City Veterinary Office. Nyaon po si Doc Dominic Chica, ha? Lunes hanggang Biyernes, alas 8, alas 12, asin ala 1 hanggang alas 5 nin hapon, dyan po sa City Veterinary Office. Hanapon lang nindo si Doc Dominic Chica. Night and day, you're my all-time love. Do it, we still do it in a way like there is no other. Touch by touch, you're my all-time love. Okay, magbabalik pa ang Tara Usap tayo after some commercial break. Whether I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Okay, thank you very much tabi Sir Jonathan ang samuyang technician digdi sa ABN. Marainog tumang kay Marjorie Cantoria, ha? Kang gari ni si Marjorie nasa Masbate ni marainog tutabi sa imo Ma'am Marjorie Anduesa Cantoria, estudyante ko ini sa DSP. Touch by touch, you're my all-time lover. Marainog tuman sa mga taga Dominican School of Pilar. Come under my cover. Ang tricky
lending corporation pala, pwede man sinda mag-buyout, ha? Kaya pwede lang pasyara lang kamo dyan sa 3K Lending Corporation. Makukuha po nindo dyan lang sa likod kang City Hall, ha? Dyan sinda sa sa likod ang 3K Lending Corporation. Hanapon lang po nindo si Brad Alvin Perea. I see the fire in your eyes. It makes my heart beat. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way. Like there is no other. Touch by touch. You're my all-time lover. Skin to skin. Come under my cover. Pirang aldaw na sana September na, ha? Bulan ng September. When my heart is full of love, it makes me a gentle dove. Love's the game that we play, not day. When our love is clear and bright, it's our way to see the light. There's a fire in our hearts, night and day. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way. Like there is no other. Touch by Dakol kita ngunya na nag-irinanyog sa satuyang programa. Salamat na maray kay, syempre, inot sa gabos kay Sir Eli Pabilonia. Diyan iyan sa United Institute. Okay? Kay Engineer Dan Asupardo. Kay Jing Nacarillo, ha? Salamat na maray sa paghinanyog tabi pala ni Ma'am Jing Carillo. And also kay Rimel Ababaw. And kay Mading Edita Midel Trespeses. And kay Ma'am Nancy Bascunya, kay Tess Balyadulid, kay Daddy Joe Ibuenga, asin kay Gabriel Nick Abion, lalong-lalo na kay Bia Bariso Kambag. Siya po ang kagawad kang Bagong Abre. And also kay Nel Nabilasco, and kay Madingcho del Rosario, kay Jack Sky, and kay Ma'am Mary Christine Marin Agarin, and kay Maripe Lodado, and also kay Nelia Orcajo, asin kay Marjorie Cantoria, asin siyempre sa mga meat inspector kang Legazpi City Slaughterhouse, lalong-lalo na kay Federico John Salameño. you're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way. Like there is no other. Touch by touch. You're my all-time lover. Skin to skin. Come under my cover. Happy birthday pala kay Stephen Bob Santiago, ha? Talagang bibong-bibo sa birthday niya. Ang ka-birthday ni Tito Bob niya na Agosto 24, but ginibo dyan kaswapon dyan sa Santiago, dyan sa compound, kasuhapon talagang mga maugmahon man. Ha? Happy birthday tabi Tito Bob Santiago. Touch by touch. You're my all-time lover. Skin to skin. Come under my cover.
Marinaw tumampala kay Kapitan Hill Atento dyan sa Barangay 32 San Roque, asin kay Kapitana Chu Atento dyan sa iyang esposa. But my feelings make me stay. I see the fire in your eyes. It makes my heart beat. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way. Like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. When my heart is full of love, it makes me a turtle. Okay, inabot na naman kita ki oras ngunyan na aldaw na Lunes, ha? Kaya pwede ka mo mag-like asin mag-share sa Samuya sa Alejandro Broadcasting Network sa ABN. Thank you very much pala kay Sir Alejandro B. Alianza, ang Samuyang General Manager, and also kay Ma'am Maricel Nator, siya po ang CEO kang Daraga Home Depot. Okay? And lalong-lalo na sa Samuyang mga sponsor na kung sa mahihiling nindo dyan sa Samuyang screen, ha? Salamat na maray sa mga nag-sponsor digdi sa ABN. And also sa Samuyang technician, si Sir Jonathan. We are located at Barangay 8, Washington Drive, Legazpi City. Okay? See you on Wednesday. God is good all the time. Bye-bye.